Marinunong ka ba, nagipagkamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Tungkol sa mga kasalanan na imong naangkot, iyong dumi ang pagantos niya. Ayaw gayod kaluya sa pagtumong kay si Kristo ang nagsapnay kanimo. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon, kay sa pagsulay ng nga kalipay. Paninguhaan lang gayon ang pagsunod sa Panginoon, kay sa pagsulay ng nga kalipay. Kay sa pagsulay ng nga kalipay. Kay sa pagsulay ng nga Ikaw ang Diyos sa kunga at manuluyon ka sa mata karon o kunya, matinot anong ka. Ang ngalan mo takos tay tuod mahalon sa tanan nga panahon himaya. Ikaw ang Diyos sa gugma ug manuluyon ka sa mata karon ug unya, matinot anong ka. Ang ngalan mo takos tay tuod mahalon sa tanan nga panahon himayaon. Ikaw ang Diyos sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan nga mga saad mo, makinumanon ka. Ng kinabuhi ko, ihalad kanimo. Simbahon ka, yupuan ka, ikaw lang yun, walang nailain pa. Ikaw ang Diyos sa gugma ug manuluyon ka sa mata karon ug unya, matinot anong ka. Ang ngalan mo tapos tay tuod mahalon sa tanan nga panahon himayaon. Ikaw ang Diyos sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan nga mga saad mo, makinumanon ka. Ng kinabuhi ko, ihalad kanimo. Simbahon ka, yupuan ka, ikaw ra gyud, walang nailain pa. Ikaw ang Diyos sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan nga mga saad mo, makinumanon ka. Ng kinabuhi ko, ihalad kanimo. Simbahon ka, yupuan ka, ikaw ra gyud,
walang nalain pa. Simbahan ka, yupuan ka, ikaw raw yun, walang nalain pa. Buhay mga pinangga kaigsunan, balik ta sa ato ang pagiguban. Dini sa ato ang programa sa pagsusi sa kamaturan sa gapon inyong makauban kapag laom Jan Basilisco o gatong partner karon kapag laom Robert Manuel. Magkuyog-kuyog ta mga pinangga kaigsunan hangtod ta alas 8 sa gabi. Sa tanan nato mga sukintig paminaw sa tibok South Central Mindanao, sa tanan nato mga kaigsunan dinis Kidapawan City o sa kasikbit nga mga dapit nga di nagasunod nining ato ang programa sa ato mga sponsors may gabi kanyang tanan mga hinigugmang mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan usab diha sa may Bansalan, may Aligri Bansalan. Sa atong umaabot nga mga sponsors diha, maayong pagpaminaw kanyong tanan. Ma'am Rebecca, Ma'am Tata ug sa inyong tibok pamilya. Ug usab diha sa Milos Village, salamat kaayo Ma'am Sylvia Arquiliano sa imong gipaabot nga support sa ato nga programa sa pagsusi sa kamaturan. Ngadto sab sa atong igsuon diha sa may Lunasor, ngadto kang Brother John Makiling, salamat kayo sa inyong gipaabot usab nga support sa atong programa sa pagsusi sa kamaturan. Ang diskanunay magapanalangin kanyong tanan. Ngadto usab kang Brother Dino Bariti. Salamat kayo sa inyong gihatod dinhi nga support sa atong programa sa pagsusi sa kamaturan ug usab ngadto sa iyang anak, Sister Gina Rodota, nga Brother Dudong, maayong gabi. Salamat sa inyong padayon nga pag-support nining ato nga programa. Mayon masab kang Ati Lucy diha sa may Unika. Og usab mga pinangga mga kaigsunan sa ato nga mga sponsors diha sa may Bukidnon ngadto kang Ma'am Bag-o, Ma'am Ilinita Bag-o, salamat kayo sa inyong gipaabot nga support sa ato nga programa sa pagsusi sa kamaturan. Og usab diha sa may Manila City diha kang Ma'am Lini Lagmay. Salamat ma'am sa imong gipaabot nga support dinhi sa ato nga programa sa pagsusi sa kamaturan og sa tanan nato nga mga sponsors, mga pinangga mga kaigsunan. Kami hangyo kaninyo, ayaw ninyo gundanga ang inyong pagsuportar nining ato nga programa tungod mga pinangga mga kaigsunan kay taas na ang coverage sa ato ang pagwali. Abot na ta mga pinangga mga kaigsunan dito sa Pipalma area. Nanuka diha sa Muse Radio ang ato mga pinangga mga kaigsunan nga programa sa 96.1 ang Muse Radio Mitsayap. So, salamat kayo sa itong mga kaigsunan diha sa may Mitsayap, sa inyong padayon nga pagpaminaw. Ining ato nga programa, gikan sa Radyo Bandira or gikan diha nanukad sa Muse Radio Mitsayap. No? Sa ato mga kaigsunan, sa ato, ako mga kaparintihan, usab diha sa may Libungan, ang Narca Family. Maayong nga pagpaminaw kanyong tanan. O ganin tungura mga pinangga mga kaigsunan ato nga ipadayon ang ato nga pagtuon. Kung doon na mo'y mga minsay mga pangutana, isend lang sa ato nga text line. Kapag laom Robert, pakihatag atong text line din makapaabot og mga mensahe ang ato nga mga kaigsunan karon nining ato nga programa. Yes, kapag laom no sa ato nga TM 0955-498-8990. Sa TM 0955-498-8990. Yan sa Smart 0909-402-6860. Sa Smart 0909-402-6860. So, mga paglaom, text na mo sa tuang text line aron kini matagan kapag laom dyan og igo nga tubag. Ninintungura mga pinangga mga kaigsunan atong ipadayon ang ato ang topic na sugdan atong miagi nga mga gabi nagisgota mga pinangga mga kaigsunan may tungod sa Ten Commandments. Atong naibaw-an nga ang Ten Commandments mao ni siya ang tugon nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga yang gipili nga mao ang mga katawhan sa Israel og direkta mga pinangga mga kaigsunan ngadto kanila apan atong nahibaw-an nga wala pa ang Israel formally mga pinangga mga kaigsunan gipadaygan sa Dios sa Ten Commandments dito sa Mount Sinai. Doon na napulo kasugo nga kinigituman na before mga kaigsunan the existence of the Israelites or the Jews. Doon na observance or keeping of the Ten Commandments mga pinangga mga kaigsunan. O atong naproybahan diya sa bala ang kasulatan nga
si Cain nakasala tungod sa iyang pagpatay ngadto sa iyang igsuon diha sa Genesis chapter 4. Unya ang unang Juan 3:4 gidefine mga pinangga mga kaigsunan ni John. Ingon siya sa 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. Ang sala mo'y paglapas sa sugo. So therefore mga pinangga mga kaigsunan tungod kay nakasala man si Cain, gipronounce gina sa Dios ato masabtan nga di ay ang kasuguan diha na. Wala pa mga kaigsunan ang mga Israelites, wala pa Hudiyo. Og ato nasabtan sumala sa atong gitun-an nga bisan pa ang Ten Commandments nagapadayon kini nga tumanon diha sa katawhan sa Dios bisan pa sa panahon ni Jesus Christ. O kini mga pinangga mga kaigsunan atong nabasa og ato ning balikon pagbasa ang Mateo kapitulo 5 17 ngadto sa 18. Tungod kay ang pangunahuna sa uban manggod mga pinalanggang mga kaigsunan nga ang Ten Commandments daw gibungkag na ni Jesus Christ, wala na. Wala na kuno ang Ten Commandments panahon sa mga apostolis, panahon sa Christian na era, wala na kinahanglan na ang Ten Commandments. So mo ni siya mga pinlangga mga kaigsunan ang ato karon hatagan og pagtagad ang pag-emphasize o pagtuon may tungod niini kung unsa kini katinuod mga pinalangga mga kaigsunan. Pinaagi sa atong partner karon kapag laom Robert Manuel pakibasa ang Mateo kapitulo 5 17 ngadto sa 18. Ayaw ko pag-unahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. So, ang kamatuoran mga pinlangga mga kaigsunan nga gisulti gina ni Jesus Christ nga samtang do na pay langit ug yuta, wala gyoy bisan usa ka kudlit o sa katulpok sa kasuguan nga sayloan o mabungkag o mawala. Mao gina ingon si Jesus Christ wa kumianhi. Naa diha kapag laom Robert pakibasa ragod sa Maayong Balita Biblia kanang bag-ong hubad nga binisaya. Ang imprimator mga kaigsunan Ricardo Cardinal Vidal. Tanawon ragod nato mga pinlangga mga kaigsunan, imprimator Ricardo Cardinal Vidal, Arsobispo sa Sugbo. Maayong Balita Biblia nga makita nato diha sa Mateo 5:17-18 gyapon. Ingon dinhi. Ayaw ninyo hunaw-na nga miani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko muanhi aron pagsalikway nini kundi aron sa paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa o yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayud sayloan hangtod matuman ang tanan. So, ang kamatuoran mga pinangga mga kaigsunan gipadayag ni Jesus Christ nga wa gid siya moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Wala siya mianhi mga kaigsunan aron lapason o bungkagon niya ang kasuguan ni Moises. Ang law of Moses. Wa siya moanhi aron bungkagon kundili aron sa pagtuman ni ini. Kay bisan pag usa ka kudlit usa ka tulpok, wa gi usa nini nga mawala diha sa kasuguan. So kana siya kapag laom Robert dili na siya literal nga tulpok o kudlit. Tungod kaya di man gud sa Greek paglam dyan, ang tulpok Hebro. kudlit sa Hebro. Kapulungan ang tudlok o tuldok o kudlit words na dito. Okay. Usa sa kapulong. Kuan manggod mga kapag laom Robert. Kung imo manggod ang tan-awon kanang tulpok manggod sa Hebro is vowel. Vowel na siya. Tulo gani ka tuldok nga murag nagsinugang letter E na siya. Unya ang bet imuha na siyang taparan og tulo nga nagsinudang diha sa ubos. Ipababa nimo naa sa ubos ang tulo nga nagsinugang nga tuldok. Ang pagbasa ana is B. B na siya. Unya dayon dunay murag number 7. Nya kudlit. Unya napoy tulpok dito sa ibabaw nga itapad sa B, bo ang pagbasa ana. Bo. Unya kung dunay tulpok nga usa ka buok lang diha sa tungod ana, B. B ang pagbasa ana kanang I nga gahi. Kay hinumdum ko ni. Tulpok, okay tulpok. Oh, kay hinumdum ko ni kapag laom Demetrio Cabalis.
Gipabasa siya. Ingon ang maestra nga kini mao ni siya ang i nga humok, kini mao ang ing gahi. O nga humok, ung gahi. Maningon nga, ing gahi. Muna magkaigsunan nga, ay na siya ang gipasabot. Ay. So, kung dito sa Hebro mga pinlangga mga kaigsunan, ang tuldok di ay dako kay gamit. Kay vowel na siya, maunay mo determine kung unsa ang Vowel changes sa iyahang kinibitaw nga kining consonant. Kay ang consonant mga pinlangga mga kaigsunan dito, panalitan na di, dalit. Dalit. So, butangan gani na siya sa ubos og tulo nga nagsinug-ang nga tuldok, ang pagbasa ana di. Unya kung dunay isa na lang gani nakatuldok di. Gahi na siya nga pronunciation. Unya kung dunay murag number 7 nga gibutangan og tuldok Tuldok. sa ibabaw, do na siya ang Sa pagbasa. to pa, ang kudlit di sa Hebro kapilaom dyan, importante kayo. Importante gina siya. Dili mawala. Dili gina siya Ito mawala. kaya, ang usa lang atulpok, adunay kahulugan. Adunay kahulugan. Adunay kahulugan. Niya pag ingon nga kudlit, yud na dito sa kining kuan dito sa Hebro, yud. Mo na siya mga pinangga mga kaigsunan ang iyaha nga tuldok at Ang kuan na kudlit lang na siya. lang na. Pero ang kana siya Pagbasa. is yud na siya. Oo. Yud, why na siya. Oo. Tuldok lang, why na siya. Oo. Kudlit lang. Kudlit lang Kudlit gamay. lang. Sa to pa, ang giingon di sa bisan kudlit o tulpok, kanang kudlit diha, Litra. litra di ay. Ang gipasabot ni Jesus Christ is liter. Tulpok is vowel. Vowel na siya dito sa Hebro. Muna mga kaigsunan, ang uban po, unaw nila, atong ihapon. Oo. Pila ka buok, tuldok, Tuldok. diha sa Ten Commandments. Oo. Dili na siya inihapay. So, kung unsay period, dili na period Yes. ang gipasabot. Dalawang nga paglaom dyan is mao na kahulugan. Mao na siya mga kaigsunan ang gipasabot ni Jesus. Tiktok ninyo. Okay. Ang gi-refer man niya law of Moses man. Unya kung magisgot og law of Moses mga kaigsunan, wa na siya masulat sa Spanish, wa na siya masulat sa English, wa po na siya masulat sa Filipino, wa po na siya masulat mga kaigsunan sa Greek. Ang gipasabot ana Hebro. Mao na siya mga pinlangga mga kaigsunan nga ang liter de na siya. Matag litra ana mahinungdanon kayo diha sa Ten Commandments. Wa gi usa nga mawala diha. Mga kaigsunan ang kamahinungdanon nga gi-emphasize ni Ginoong Hesus. Unya, labi nagyud og walaon kay naman puy moingon nga wa naman kinahanglanan na brad nang napulo ka sugo. Magkasubo. Luoy kayo, Dili kani walaon ang vowel, pagkaluoy. unya walaon Pamanadungon, ang mga nimo kaigsunan. ang kasuguan, subukat kayo. Luoy. Subukat. Maluoy ko kapag laom, Robert. Nganong maluoy ko? Kay gisupak si Jesus Christ. Si Jesus Christ mga kaigsunan miingon, wala na ako bungkaga ang kasuguan, bisag kudlit og tulpok sa kasuguan, hangtod ang tanan matuman, samtang duna pay langit ug yuta. Unang moing kong luoy, kay ngano man, ang ikaupat nga sugo, nga maong adlong Sabado, gikuha mga kaigsunan sa napulo ka sugo, pila ka litra ang nawala, mga pinlangga mga kaigsunan. Pagkaluoy. Nga gani kapag laom dyan, Jesus Christ ay ganit tagaan og kahulugan ng usa lang ka word, usa lang ka. Mao na siya. Yes. Hinuktukan na to na mga pinlangga mga kaigsunan. Hinuktukan ta na. Ngano man? Kay kanang tuldok, vowel na siya. Kanang kudlit, yod na dito sa Hebro. Why na siya mga pinlangga mga kaigsunan? Meaning ang gipasabot ni Jesus Christ, bisan usa ka litra Vowel. diha sa vowel, diha mga kaigsunan Importante sa kayo. sentence nga naa diha sa Ten Commandments, importante alang kang Ginoong Hesus. Amen. Amen. Niya ang garantiya pagid kapag laom, Robert, samtang dunay langit ug yuta. Langit ug yuta. Therefore, dili mawala. Dili na siya mawala mga kaigsunan. Tan-aw nimo nga dunay langit, tan-aw nimo nga dunay yuta, ang gisulti ni Ginoong Hesus nagapabilin ang kaimportante sa napulo kasugo mintras duna pay langit ug yuta. Unya kay ang langit ug yuta kapag laom di man na mawa. Eternal. Eternal man na kay Ay, pagkawala. bag-uhon man na niya. Pinadayag Kapitulo 21 1 ug 2. Bag-uhon niya mga pinlangga mga kaigsunan Sabon lang. ang langit ug pagkawala. yuta. Iyang i-renew. Mao na mga pinlangga mga kaigsunan nga way kausaban ang balaod. Kung si Jesus Christ mga pinlangga mga kaigsunan nagasulti
nga ang kasuguan ang napulo kasugo nagapabilin kini sa iyang kapanahonan. Ato po daw pangutan-on si Apostol Pablo kung unsa pod ang iyang prinsipyo may tungod nini pariha ba ka sila sa Jesus Christ. Roma Kapitulo 3:31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Mga pinanggamang kaigsunan. Mingon si Apostol Pablo, wala na to bungkaga ang kasuguan tungod kay dunay pagtuo. Hinuon ato gi-uphold, ato nga gi-establish, ato nga gipabarog ang kasuguan. Subo kayo kapag laom, Robert, dunay pipila nga mo wali diya sa pulpito, diya sa publiko nga moingon, Brad, wa naman na kinanglanan ng napulo kasugo, Brad. Katawa pa. Wa naman na kinanglanan ng kasuguan, Brad. Ngano man, Brad? Yung nabagay nga, Moises nun pa nakasugo. Oh, pero kung imong sulti si Jesus Christ, wa man niya bungkaga ang kasuguan ni Moises. Moingon siya, wala naman, Brad, kay pagtuo maluwas man ta o niya pinaagi naman sa grasya karon. Panahon naman sa grasya, Brad, wa na kinanglang ng napulo kasugo, Brad. Mga pinlanggamang kaigsunan. Ingon si Apostol Pablo, ato bang bungkagon ang kasuguan tungod kay dunay pagtuo? Ingon siya, ato nga ay pabarog ang kasuguan. Barog yun. Gipalig-on ang kasuguan. Gipabarog ang kasuguan mga pinlanggamang kaigsunan. Mintras nga aduna pay langit ug yuta, si Apostol Pablo dili pwedeng mosupak sa prinsipyo ni Jesus Christ. Mao ginay atong hinumduman mga pinlanggamang kaigsunan. Ug kung kini mao ang prinsipyo ni Jesus Christ nga ang kasuguan anaa paghihapon sa iyang kapanahonan, og si Apostol Pablo nag-adaptar niini nga mao nga pagtulunan. Ang pangutana mga pinlanggamang kaigsunan kita. Kumusta man? Magpalain batag ato? No? Magpalain batag ato? Si Apostol Pablo miingon man. Wala man ako nato bungkaga ang kasuguan tungod sa pagtuo. Hinuon ipabarog nato ang kasuguan. Ingon mga pinlanggamang kaigsunan si Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 1. Ang prinsipyo ni Apostol Pablo, gipadayag nga pareha sila ni Jesus Christ, unsa man ang iyang kinibitaw mga pinlanggamang kaigsunan nga hangyo sa matag usa kanato, ingon nga kita mga Kristohanon. Ingon din sa unang Korinto 11:1, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako, nagamaawaton kang Kristo. So sa ubang version, sunda ako ninyo, ingon nga gisunod nako si Kristo. Kung ikaw mga kaigsunan mo angkon, nga ikaw sumusunod ka sa mga apostolis, sumusunod ka sa mga Kristohanon, kumusta? Ang imong prinsipyo, mingsunod ka ba sama sa pagsunod ni Apostol Pablo sa prinsipyo ni Jesus Christ? Muna'y pangutana kapag laom, Robert. Bukat na pangutana. Bukat ka na mga pinlanggamang kaigsunan nga pangutana. Pangutana daw ang imong kaugalingon. Ang imong gibarugan diya sa church nga imong gibarugan. Yang ato din ni mga kaigsunan, wa man ta magwali og pangalan simbahan. Ang ato din ni mga pinlanggamang kaigsunan giwali ang prinsipyo sa Dios, ang pulong sa Dios nga gikinahanglan atong kinabuhian tungod kay kita mga Kristohanon. Di na to isalikway ang mga pulong sa Ginoo. Kung unsa man mga kaigsunan, di na to imatter kung unsa nang atong gibarugan nga denominasyon. Mag-unsa man na ang imong gibarugan nga pagtulunan o sa kanindot nga pangalan sa Ginoo. Ang pangutana, pareha ba mo prinsipyo ni Jesus Christ? Kay kana ramang yung prinsipyo kapag laom, Robert, mao ra gyud na importante nga muhaom. Tinuna. Importante gyud. Kay doon na may tinuhuan sa Dios nga labing sibo gayod. O kana nga pagtulunan, gikinanglan mga kaigsunan nga musibo gayod kung unsa ang pagtulunan usab sa mga apostolis. 18:26 sa buhat. Ug tungod ni ana si Apostol Pablo mga kaigsunan nagasultis Galacia Kapitulo 3, versikulo 17. Tan-awon ra gud nato mga pinlangga mga kaigsunan unsay gisulti ni Apostol Pablo. Galacia Kapitulo 3, 17. Ingon din sa 17, ang akong ipasabot mao kini, ang kasuguan nga sa kaulahi ay miabot. Tapos sa paglalabay sa 4 kagatos o katluan katuig,
wala magsalikway sa paigsaad nga gikauyunan ng daan sa Dios aron nga mapapas ang saad. Tanawa mga kaigsunan. Unsay gipasabot ni Apostol Pablo? Ang kasuguan nga sa kaulahi ay miabot. Tapos sa paglabay sa 4 ug 3 ka tuig, wala magasalikway sa pakigsaad nga gikauyunan ng daan sa Dios. Doon na di ay mga kaigsunay gikauyunan ng daan sa Dios. Dili kini mawala ug di kini isalikway bisan pa sa paglabay sa daghan nga mga katuigan. Ug di gayod kini mapapas ang maong tugon. Amen. Amen. Ug ang tugon mga pinangga mga kaigsunan maugyod ni Deuteronomio 4 versikulo 13. Tan-aw na to mga pinangga mga kaigsunan ang tugon sa Dios. Og sa ipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo og iyang gisulat kini sa duruha ka papan nga bato. So, mao na siya ang saad nga bisan pa mulabay ang daghang mga katuigan. Wala gyud mga pinalangga mga kaigsunan kini bungkaga sa Ginoo. Wala gyud kini mawala mga pinalangga mga kaigsunan kining commandments, the 10 commandments. Ngano man kay giwali kini bisan sa mga apostolis. Kung atong pangutan-on mga pinalangga mga kaigsunan si Apostol Pablo, iya gyud ang gipamatud-an diya sa Episo kapitulo 6 1 ug 2. Naa diha mga pinalangga mga kaigsunan pinagka kinibitaw kapag laom Robert nga klaro kaayo, nag-emphasize gyud ni Apostol Pablo nga ang 10 commandments binding pagyud. Diha pa naa pagyud sa iyahang kapanahunan. Tanawa ra gud kapag laom Robert pakibasa. Episo Kapitulo 6 1 ug 2. ingon dinhi. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Tumahod ka sa imong amahan o ginahan, kini mao ang nahaunang sugo nga may saad. So, diha mga pinangga mga kaigsunan gipasabot ni Ginoong Hesus. Iyag yung giplastar ang kasuguan, mingon siya, if you love me, keep my commandments. Pag-abot ni Apostol Pablo, ang gugma mga pinalangga mga kaigsunan giplastar gihapon ni Apostol Pablo diha sa kasuguan. Ang paghigugma ngadto sa iyang isig katao. Tungod mga kaigsunan kay kini mao man ang una nga sugo. Kining gitawag ni Jesus Christ, love to our fellow human being. Ang paghigugma sa atong philomen o philoman. Paghigugma sa ato isig katao, giplastar gyud ni Apostol Pablo ingon siya, it is the first of the 10 commandments that end with a promise. Atong gibasa mga kaigsunan Living Bible Translation, pertig yung klaruha kapag laom Robert. Ingon siya, children, obey your parents, for it is one of the 10 commandments that end with a promise. Klaro kayo. Nindot kayo po dyan. So meaning mga pinlangga mga kaigsunan, kini siya nga kasuguan maoy una diha mga pinlangga mga kaigsunan sa paghigugma sa atong isig katao tungod kay ang atong suod nga isig katao mao man ang atong amahan ug ginahan. Mo nang ingon siya nga kini ang una sa kasuguan nga dunay saad. Kay diha sa 10 commandments mga pinalangga mga kaigsunan, kanang respect, kanang honor our father and mother, mauna siya ang first commandment of loving to our fellow human being. Mauna siya ang paghigugma, mauna siya ang una nga sugo nga ato matuman pinaagi sa pag respect sa atong mga ginikanan kay ato man mga pinangga mga kaigsunan nga gigugma ang atong isig katao. Og tungod ni ana usa ka prueba mga pinangga mga kaigsunan nga giplastar gihapon sa mga apostolis, giplastar ni Apostol Pablo ang kamahinungdanon gayod sa napulo kasugo bisan pa sa iyang kapanahonan. Gani kung imong basahon kapag laom sa 1 Corinthians chapter 6 9 and 10, imong makita diha nga kanang gipang-mention ni Apostol Pablo na naagyod na nasulod diha sa first and second commandment, love to our God and love to our fellow human being. Naka-mention gyud diha og pipila mga kaigsunan sa unang Korinto kapitulo
size 9 og 10. Ug usa diha mga kaigsunan kanang dili pagsimba og Dios. Naana siya mga kaigsunan sa pagigugma, love to our God. Pagigugma sa ato nga Dios. O kanang dili ka magpatay, kanang nangawat, kanang nakilawason, kanang mananapaw nga na-mention diha mga kaigsunan, naa kana diha sa kasuguan, diha sa napulo kasugo. Na-mention gina siya mga pinangga mga kaigsunan. So nini nga kagabion, doon na pamantay igong panahon, ato mga pinangga mga kaigsunan tun-an karon kining 10 commandments in the Old and the New Testament. Kay doon na may muingon nga wala na daw ang napulo kasugo sa panahon sa bag-ong tugon. Ha? Kay ang tao mga kaigsunan maniguro mangginag paningkamot nga walaon gyud bungkagon gyud. Kadtong dili gustong mutuman sa sugo sa Dios. Kadtong dili gustong mutuman sa napulo kasugo, maningkamot gyud na og bungkag sa balaod sa Ginoo, pinaagi sa pag-ingon nga wala na ang napulo kasugo sa panahong Kristohanon. So, ato kapag laom tan-awon na i-search na to ang kamatuoran. I-examine na to kung unsa gyud ang tinuod na aba ang 10 commandments diha sa New Testament. Okay, ato mga kaigsunan i-compare, no? Exodus chapter 20 verse 3. Exodus chapter 20 verse 3, the first commandment. Unsa man mga kaigsunan atong mabasa? Tan-aw na to mga pinangga mga kaigsunan ang atong mabasa. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Oh. So, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. So, that is the first commandment. No? That is the first commandment in the Old Testament. So, dito ta mga kaigsunan sa first commandment in the New Testament. 1 John chapter 5 verse 21. Tanaw na to kung makita ba nato mga pinangga mga kaigsunan. Mga anak, likay ninyo ang mga Diyos-Diyos. So naagi di ay? Naagi di kapag laom, Robert? Although nga dili siya mga pinangga mga kaigsunan gisulat sa usalang ka writer, unlike sa Exodus kay si Moses gyud ang nagsulat niini, siya rang isa. Pero kining 10 commandments nga atong makita diya sa New Testament mga kaigsunan, gikutlo kini sa mga Bible writers, sa mga prophets sa New Testament, gikan sa Old Testament. So, si John mga kaigsunan nagasulti, may tungod sa first commandment in the Old Testament, iya nga gikutlo diha sa 1 John chapter 5 verse 21, dili kamo magsimba og Dios. Okay, adto ta mga kaigsunan sa second commandment, Exodus chapter 20 verse 5. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguhan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa katulo o sa ibabaw sa kaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. So, diya na to makita mga pinlangga mga kaigsunan nga ang giplastar gyud diha sa ikaduha nga sugo related gyapon sa first commandment in the 10 commandments kanang no other God before me, kay kini kapag laom Robert nagadili man sa pagyukbo. Nagdili siya sa pagbuhat, nagdili siya sa pagyukbo sa mao nga kining gitawag og Dios. So adto ta kapag laom sa New Testament kung naa ba ni siya nga prinsipyo ha. Kining 10 commandments mga kaigsunan, the second commandments in the Old Testament. 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Tanaw na to mga kaigsunan, sige sulti. Busa mga hinigugma, likay ninyo ang pagsimba og mga Dios-Dios. So bawal ang pagsimba og Dios. Naalang gyapon. Okay, adto ta mga kaigsunan sa third commandment, Exodus chapter 20 verse 7. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala, kay si Jehova dili mag-isip sa walay sala niadto nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Okay. Dili paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Third commandment. Muna siya makaigsunan pero masubo ta. Kay na fulfilled yun ang Daniel chapter 7 verse 25.
nga one of the little horn, mga kaigsunan, one of the activities of the little horn to change the law of God. Ang pag-usab sa sugo sa Dios. Nga naman, wa naman kapag lao mo tunong kay ang third commandment, giilisa naman, remember the Lord's Day. Giilisa na. Katumanas na. Giwala mga pinangga, mga kaigsunan, ang gisulti sa Biblia nga third commandment, nga dili magsimba sa Dios. Giilisan mga pinangga, mga kaigsunan, og kining gitawag mga pinangga, mga kaigsunan, og third commandment. Instead nga, ang second commandment, dili pagsimbag Dios, ang gihimong second commandment, mauni ang dili paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala, diya sa Exodus chapter 20 verse 7. Gi-change. Ang ano man, aron mga pinangga, mga kaigsunan, nga unsa, mausab ang plastada o gawas pa, malikayan kining ikaduha nga sugo sa dili pagsaludo, sa dili pagbow down ni anang mga kinulit nga mga dibulto, mga ribulto, mga larawan. Watay gimensyon, no? Dinhi mga kaigsunan, watay gimensyon, ato prinsipyo lang. Watay gimensyon og mga pangalan simbahan dinhi, ang ato lang mga kaigsunan, sa atong nakita nga diin adunay pipila nga nagausab nini, nagakuha nini diha sa iya mga kaigsunan sa napulo ka sugo, og unya giilisan ang second commandment ni anang third commandment sa Exodus chapter 20 verse 7 nga unta di man na pwedeng walao ng kanang not bowing. Dili pwede mga kaigsunan nga muyukbo sa mga kinulit, mga dibulto. No? Tanawa mga kaigsunan gikuha. Ang pangutana, nganong gikuha man na, nga naa man na diha sa Ten Commandments. Unya, niingon man gyud si Jesus Christ nga, bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok. Wala gi usa ni ana nga sayluan. Ngano man mga kaigsunan nga gisayluan man na. Pangutan-a daw ang inyong mga leader sa church. Pangutan-a ninyo mga pinlangga, mga kaigsunan, ug nganong nawala na siya. Nga naa man na unta sa Biblia. Nganong giwala man na sa Ten Commandments. Pangutan-a daw sila, kanang ato nga mga leader, kung nganong nawala na kanang, nga dili magyukbo, dili magsaludo, ni anang mga kinulit nga mga larawan. Nganong giwala man na siya, nga miingon man si Jesus Christ, nga wala giyoy, usa ka kudlit, usa ka tuldok, diha sa kasuguan nga mawala, samtang naapay langit ug yuta, karon naa pa man. Ngano man mga kaigsunan? Tungod kay kana maong fulfillment sa gisulti sa Daniel 7:25 nga adunay tawo nga magausab sa sugo sa Dios. Mao na siya mga pinlangga, mga kaigsunan. Kay wa may authority nga gihatag ang Dios sa Biblia nga miingon nga ilisdi ng balaura. Wala ana siya kanang balaod nga pagdili sa pagyukbo, sa pagsaludo sa mga kinulit nga larawan. Wa man mga kaigsunan instruction kapag laom, Robert. Wala gyud. Okay, ang gihimo mga kaigsunan, instead nga, ang third commandment sa Exodus chapter 20 verse 7, dili paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala, ang gibotang mga kaigsunan, remember the Lord's Day. Na ako'y referensya anak mga kaigsunan na ako'y mabasa. Gi-repair na. Pero next time na. Dili sa nato ni-expose karon. Basta kay naag yung ko'y gigunita ni ana. Nga mabasa nato litra por litra nga ang gisulti diha mga kaigsunan, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang atong mabasa, remember the Lord's Day. Unya, instead nga, ang remember the Sabbath day to keep it holy is the fourth commandment. Gibutang siya dito sa third commandment tungod kay nawala naman ang isa, kining dili pagyukbo sa mga kinulit nga mga larawan. Mga pinangga, mga kaigsunan ato, prinsipyo lang yun ni, ang ato kay kaluwasan, prinsipyo ang atong gisgutan din ni mga kaigsunan, kami, kinasing-kasing nga mohangyo kaninyo. Palihog mga pinangga, mga kaigsunan. Hinuktukan nato ang atong gisunod nga mga pagtulunan kung kinimisibo bagayod diha sa balaang kasulatan. Okay. Adto ta mga kaigsunan sa kining Mateo kapitulo 5:34 diha sa third commandment, kung naa ba ni sa New Testament, no? Ingon dinhi. Apan maging ako kaninyo, ayaw gayod kamo pagpanumpa bisan pakon tungod sa langit kay kini mao ang trono sa Dios. So,
dili gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpanumpa. Kana bitang moingon nga morpa mamatay pa ko. Kana bitang kini bitang mo action kapag laom og putol sa iyang liog. Morpa mamatay pa ko. Nya tudloon ng langit ba? Abi ninyo mga kaigsunan, bawal na siya. O kana siya, naa na siya si katulong nga sugo. So, gisulti na ni Jesus Christ, meaning mga kaigsunan, naagi di ay ning prinsipyo habisan sa New Testament. Although nga, wala mausa sa usa ka chapter sa Biblia, pero ang iyang prinsipyo mga kaigsunan, gikutlo gayod dito sa Old Testament, meaning, nagapabilin pa ang prinsipyo nga gigunitan sa mga apostoles ug ni Jesus Christ. Padayon. Okay. Ato ta mga kaigsunan sa fourth commandment. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Ingon dinhi. Hinumduman mo ang adlaw ikapahulay aron sa pagbalaan ini. So anong kadlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong bulaton apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang mga dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unong kadlaw, gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa nini, og mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipalanginan ni Jehova ang adlaw nga ikapahulay og gibalaan niya kini. Santos nga adlaw. So, pag-ingon mga kaigsunan nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang pangutana, why we should remember the Sabbath? Ngano man nga ato mang hinumduman ang Sabado, ang adlaw nga Sabado mga kaigsunan, tungod kay diya sa verse 11, na human man sa Dios ang iyang gibuhat, ug sa adlaw nga ikapito, nagpahulay siya, kay maoy adlaw nga igpapahulay. Tungod ni anak mga pinangga mga kaigsunan, kung atong tan-aon, ang Hebrews chapter 4, chapter 4 verse 3 to 4, mga pinangga mga kaigsunan. Ang taon doon na to, kung naabaning kining may tungod ni ining gisgutan diya sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Pakibasa daw kapag laom, Robert. Kaya kita nga na nagpanuo, nagasulod sa maong kapahulayan, ingon sa iyang gisulti. Sumala sa akong ipanumpa tungod sa akong kapungot, dili gayud sila makasulod sa akong kapahulayan, bisan tuod ang iyang mga buhat na human nasukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti may tungod sa ikapito ka adlaw sa ingon ini nga paagi. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Tanawa mga kaigsunan, ang uban mo ingon, wala naman ang kanang balaod nga fourth commandment diha sa New Testament. Hay wala mga kaigsunan, naa. Hebrews chapter 4, 3 and 4. Huh? Gikot ni Apostol Pablo kapag laom, Robert. Perting klaruha mga kaigsunan. Gikan sa Ten Commandments, gikutlo niya mga pinalangga mga kaigsunan. Kay ang Dios nagapahulay sa adlaw nga ikapito og ang Dios nagabalaan niini. Mao hinungdan mga kaigsunan, remember the Sabbath day. Unya sa Biblia mga pinalangga mga kaigsunan Katoliko, kining Imprimator Gabriel Imres Arsobispo sa Sugbo mga pinlangga mga kaigsunan, nagaingon dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Ang pulong mga kaigsunan, remember, nagpasabot nga naa na kaniadto. Ang Sabado mga kaigsunan sa wala pa sa bukid sa Sinai, nag-exist na kapag laom, Robert, because of the word remember. Nga naman, unsa may hinumduman nimo kung wala pa. So diha na mga kaigsunan, ang adlaw igpapahulay, ang Sabado, bisan sa wala pa'y Israelites, sa wala pa'y Hudiyo, tungod niya ng word nga remember the Sabado. Hinumdumi ang adlaw Sabado. Matod pa mga kaigsunan sa Katoliko nga bersyon, Biblia nga pinakaunang hubad nga binisaya nga Biblia nga atong nabasa. Nga iya mga kaigsunan sa pari nga Katoliko. Nagasulti sa kamatuoran nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay.
kung wala pa ang Sabado, before sa Mount Sinai mga kaigsunan, unsay pulos sa paggamit sa pulong hinumdumi. Sa ato pa, diha na mga pinalangga mga kaigsunan ang Sabado. Karon ang pangutana, naa ba ni sa New Testament? Naa mga pinalangga mga kaigsunan? Ingon si Apostol Pablo sa Hebrews chapter 4, 3 and 4, bagong gibasa gyud kapag laom, Robert. Ingon mga pinalangga mga kaigsunan, nga gikutlo kini sa gisulti sa pulong sa Dios, nga ang Dios nagapahulay sa ikapito nga adlaw og nagabalaan niini. Sa ato pa mga pinalangga mga kaigsunan, ang adlawng Sabado usa kini kasugo nga diin nag-exist bisan pa sa panahon sa mga apostolis, sa panahon nila ni Apostol Pablo. Unsa hinungdan nga mikutlo siya kung wala na? Gani kapag daom dyan, kining Huh? mga bersikulo. Human na nga may kaibsas kasi ni. Human na. Human na. Human na mga kaigsunan, kanus ka paglaom. Niya itong Pag-start ang iyang ministry ni Apostol Paul. mga na-start ni, o 260. Hindi. So kung imong tan-awon mga pinlangga mga kaigsunan, Oo. after sa 31 pa, Oo. kay si Apostol Paul, gitawag man siya mga kaigsunan og apostle to the Gentiles. Apostolis sa mga hintil man siya. So, meaning mga pinlangga mga kaigsunan, human sa pagkayab ni Jesus Christ sa langit, ang Sabado mga pinalangga mga kaigsunan, di ay gihapon tungod kay gihatagan og importansya ni Apostol Pablo, mga pinalangga nga mga kaigsunan. Sa to pa